गरुड़ पुराणर सप्तम अध्याय गर्भवास कथा आम विचार करुले। गर्भवासर कथा को आम शुणुले। भगवान गरुड़ को कहिछंती ए गर्भवास विषय रे से समय कौन होईची ना देवराज इंद्र जेतेबेले ऋषिंकर पुत्र वृत्रासुर को मारिथिले तांकु ब्रह्महत्यार पाप लागिछि। से ब्रह्महत्या पाप को से 6 भागरे विभक्त करिछंती। तो से 6 भाग केउठी केउठी देइछंती से 6टी स्थान विषय आसंत आमे जानिबा। प्रथम भाग रहिला नारींक देह रे मासे मासे ऋतुमती हेबे जे काल रे वृक्ष रे रखिले पुणी द्वितीय भाग को फल पुष्पहीन हुए से पुणी काल को। तो ये कौन कले 6 भाग को ना प्रथम भागटी सी कौन कले ना ऋतुमती हेब नारी। से जो ऋतुमती हेउची ताहा एक पाप। सही पापटी को एक भाग पाप नहीं नारी शरीर रखिले जहा द्वारा कौन हम ना प्रति मास थरे नारी ऋतुमती हेले ताहाकु कई स्पर्श करिवे नाही। द्वितीय भाग को कौन कले से ना वृक्ष रे देले गछर देले जेउ गछ कालक्रमे समय अनुसार फल पुष्प देव एवं समय अनुसार फल पुष्पहीन मध्य हब। देखिए वर्ष सारा आपण माने गछरे केबे फल पुष्प पाइबे नाही। तेणु से जो फल पुष्प हेउ नाही समय अनुसार ताहा हेउची गोटे भाग पाप। अग्नि देवतांकु तृतीय भाग पाप देले तेणु धूम्रवर्ण धूममय से होइले धरा को चतुर्थ भाग पाप देले धाता मलमूत्र आदि तही हुओ सर्वथा। तृतीय भाग पाप को अग्निदेव को दिगला। आपण देखिए अग्नि जितेबाला प्रज्वलित हुए सेतेबाला सी धुआं मध्य हुए। ये जो धुआंटी होउची खराब तेणु अग्निदेव को तृतीय भाग पाप धुआं दिगला। तापरे पृथ्वी को देले से चतुर्थ भाग पाप। जो पृथ्वी सदाबेले शुद्ध किंतु ता उपरे समस्ते मलमूत्र त्याग करुछंती सी होउची गोटे पाप। नदी को पंचम भाग देले से पापरू काले शुष्क होई जाए पाप प्रभावरू। पंचम भाग पापटी से नदी को देइछंती। देखिबे सदा बेले नदी रे पानी न थाए बेले बेले शुष्क हो जाई थाए सुखी जाई थाए। नदीर नियम सदा बेले पानी रहिबा दरकार पानी बहिबा दरकार किंतु समय समय नदी सुखी जाए ताहा हेउची पंचम भाग पाप। वैशाखादि 12 मासे षष्ठ भाग देले ताहार नाम श्रवणा प्रति मास कहले। ये जो षष्ठ भाग पाप को वैशाखादि 12 मास आमर अच्छी से 12 मास को षष्ठ भाग पापटी देइचंती। जो षष्ठ भाग पापटी देले ताहार नाम होउची श्रवणा। से श्रवणा जो नक्षत्र अछंती से श्रवणा नक्षत्र प्रति मास थरे पड़िबो। आसंतु जानिबा काहेकि से श्रवण नक्षत्र रे प्रति मास पड़िबा द्वारा कौन हुए। 5 दिन श्रवणा जे प्रति मासे हुए तृण काष्ठ छेदन जे से काले न हुए। एही परी ब्रह्म हत्या पातक को बांटी इंद्र को मुक्त करिले देव परमेष्ठी। ये जो श्रवणा नक्षत्र को दिगला प्रति मास 5 दिन श्रवणा नक्षत्र रुहे। से जो 5 दिन श्रवणा नक्षत्र रहिबो से 5 दिन रे आपण माने तृण काष्ठ छेदन करिवे नाही। आपण माने देखिबे ग्रामांचल आम माने जानू जे श्रवणा जदि पशिला तेबे लोक माने आउ घर छांती नाही। नड़ारे जो सब घर हुए आउ घर तैयारी करती नाही। तेणु श्रवणा नक्षत्र जेतेबेले पशिबो जो 5 दिन श्रवणा नक्षत्र रहिबो श्रवणा नक्षत्र रु 2 दिन तापर श्रवण नक्षत्र पर 3 दिन एही परी 5 दिन आपण माने तृण काष्ठ छेदन करिवे नाही। घर जदि तैयारी करिथिबे तेबे छात पकाइबे नाही। यह निश्चित भाव में जानिबा कथाटीए। पुनर एही प्रकार 6टी पाप को भाग करिदेले।
ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ ଦେବ ପରମେଷ୍ଟି। ପୁନରପି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟେ ବସାଇଲେ ନେଇ। ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଜା ପାଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ଏହିପରି 6ଟି ପାପ ବଣ୍ଟନ ହେଇଗଲା। ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେଇ ବସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଏବେ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କଥା ମୁଁ କହିବି। ତୋହର ମନରୁ ବାବୁ ସନ୍ଦେହ ନାସିବି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଋତୁମତୀ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଋତୁମତୀ ଯେଉଁ ନାରୀ ହେଉଛି କେଉଁ ପାପରୁ ହେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ପାପକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଋତୁମତୀ ଯେଉଁ କାଳେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ତାର ଅଙ୍ଗ ଆବରନ୍ତି। ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଚାଣ୍ଡାଳୀ ହୋଇ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମଘାତିନୀ ବୋଲାଇ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଜକିନୀ ହୁଏ ନାରୀ। ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କର ବିଚାରି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ଋତୁମତୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନାରୀଟି ଚାଣ୍ଡାଳୀ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମଘାତିନୀ ହୁଏ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରଜକିନୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ବ୍ରହ୍ମଘାତିନୀ, ରଜକିନୀକୁ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ବଳେ ସଙ୍ଗମ କରିଲେ ନର୍କରେ ପ୍ରବେଶ। ହୁଅଇ ଜାଣ ହେ ବାବୁ ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ। ଯଦି ସେହି ଋତୁମତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କରେ ବାସ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇ ନର୍କରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଦ୍ଧି ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣମାନେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ପାପ ହେତୁ ଜୀବ ନେତ୍ରରେ ବସଇ। ଋତୁମତୀ ନାରୀ ଦେଖି କାମାସକ୍ତ ହୋଇ। କାହା ସଙ୍ଗେ କାମ ଭୋଗ କରଇ ନ ମାନି। ବୀର୍ଯ୍ୟାଧିକେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେହି ଜନ୍ମି। ତେଣୁ ନାରୀ ଯେଉଁ ଆଖି ଆମର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସୁନ୍ଦର ନାରୀଟିଏ, ଆମେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଋତୁମତୀ ନାରୀ ସହିତ ସହବାସ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସହବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସହବାସ କରିବେ, ଯଦି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲା, ତେବେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେବେ। ରାଜ୍ୟାଧିକେ ନାରୀ ହୁଏ ପାତକୀ ଜନମେ। ନପୁଂସକ ହୁଏ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ସମାନେ। ଯଦି ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲା ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଯଦି ନାରୀର ରଜ ଅଧିକ ହେଲା ତେବେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେବ। ଯଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ହେଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନପୁଂସକ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କଥା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେଡ଼େ ବାର୍ତ୍ତା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏହିଠାରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।